जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला खलीफा अव्वल खलीफा बिला फसल लिखा है कि आप गुस्ल खाने में दाखिल हुए तो आपके कल्ब मुबारक में ना अपने कपड़े अल्लाह के रास्ते में सदका करने का ख्याल आया। तो लिखा है कि आप उसी वक्त गुस्ल खाने से बाहर तशरीफ ले आए और अपने कपड़े अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए और फिर वापस गुस्ल खाने में तशरीफ ले गए। जब गुस्ल करने के बाद आप फिर गुस्ल खाने से बाहर आए ना, तो किसी शख्स ने अर्ज की कि हजरत इतनी जल्दी क्या थी कि आप गुस्ल खाने से बाहर आए, कपड़े खैरात किए, फिर चले गए, तो एक दफा बाहर आके कर लेते। तो आपने फरमाया जब मेरे दिल में कपड़े अल्लाह के रास्ते में सदका करने का ख्याल आया ना, तो इंतजार इसलिए नहीं किया, इसलिए जल्दी जल्दी बाहर आया और आके कपड़े अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिए कि कहीं शैतान मेरा इरादा तब्दील ही ना कर दे, कि कहीं शैतान मेरा इरादा तब्दील ही ना कर दे। क्योंकि अल्लाह कुरान में खुद कहते हैं ना कि अश-शैतानु याइदुकुमुल फक्र, शैतान तुम्हें फकीरी से डराता है कि ना देना तुम गरीब हो जाओ। अश-शैतानु याइदुकुमुल फक्र, फरमाया इसलिए नेकी में जल्दी की कि अगर इंतजार करता तो कहीं शैतान मेरा इरादा ही तब्दील ना कर देता है। अल्लाह ये उनका तकवा था हज़रत, ये उनका तकवा था हज़रत। ये वो लोग थे कि इनका तज़किया नबी अलैहिस्सलाम ने किया था, इन पे नहीं शैतान का असर चलता था हज़रत। आप तो सिद्दीक़ अकबर हैं जी, आप तो सिद्दीक़ अकबर हैं हज़रत, आप पे नहीं, ये उन लोगों का तकवा था। इसलिए हज़रत जी नेकी का ख्याल आए तो जल्दी जल्दी कर लिया करें, इंतजार ना फरमाया करें। बल्कि हज़रत अब तो हम बिल्कुल उल्ट हो गए हैं। नेकी हमने क्या करनी है, हम तो इंतजार करते हैं कि कोई परेशान हो और हम उसकी परेशानी का फायदा उठाएं। हमने नेकी क्या करनी है। अब ये जो सानहाए मरी है, क्योंकि जब ये ताज़ा ताज़ा था तो एक दो जगह मैं बजाते खुद बड़ा सख्त बोल रहा हूँ इस हवाले से, क्योंकि बात ही बड़ी तकलीफ देने वाली थी। ये ही नहीं कि वो किसी लड़के ने किसी मुंडे ने बताया, बल्कि बड़े मोतबर अहबाब जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया कि हजरत उस रात एक गर्म पानी का गिलास हमने 100 रुपए में खरीदा। हजरत वह अहबाब ने बताया कि हजरत उस रात जब जान लेने वाली सर्दी थी तो हमने एक अंडा भी 500 में खरीदा। हजरत वह अहबाब ने बताया कि उस रात 40 हजार का एक कमरा दिया गया हजरत, जिसमें हीटर भी नहीं था, जिसमें हमने हजरत जी नेकी तो वो करने वाले, हम तो हजरत इंतजार करते हैं कोई बंदा परेशान हो और हम उसकी परेशानी का फायदा उठाएं हजरत। ये क्योंकि वो थे, पता नहीं यहाँ होता तो हम क्या करते, क्योंकि बाज हम भी नहीं आते। क्या हम हजरत जी रमजान में 80 वाले टमाटर 180 में नहीं बेचते? क्या हम रमजान मुबारक में जो है ना चीजें महंगी नहीं बेचते? हम नहीं उस दिन हम लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते? क्या हम जब ईद उल अज़हा आती है तो हम वो जो तूड़ी है हम महंगी नहीं कर देते? क्या जब बड़ी ईद आती है तो हम पट्ठे महंगे नहीं कर देते? सारे तो नहीं कहूँगा, बड़े बड़े अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं, लेकिन अक्सरियत इसी तरह ही है। और हमें ज़रूरत है कि हमारी तरबियत की जाए, हमें बताया जाए, हम खुद सीखें, हम खुद पढ़ें कि हमारे बड़े कैसे थे। फिर मैं इसलिए मैंने इंतजार नहीं किया गुस्ल करने का कि कहीं गुस्ल करते करते शैतान मेरे दिल में कोई बात ही ना डाल दे, मेरा इरादा न तब्दील कर दे। इसलिए जल्दी जल्दी बाहर आया और कपड़े अल्लाह के नाम पे दे के मैंने फिर गुस्ल किया। इसलिए जल्दी किया करें और हजरत अपना मिजाज बनाएं, कभी किसी की परेशानी का फायदा ना उठाना। अल्लाह मैंने कहा ना मैं बजाते खुद बड़ा, क्योंकि ज़ाहिर मोबाइल मेरे पास भी है हजरत, मैंने भी वो वीडियोस देखी जो अल्लाह राम फरमाए दिलों को तड़पा देने वाली थी, कि वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों में सो गए हजरत,
سردی نے جن کی جان لے لی، ٹھنڈ کی وجہ سے جو کسی نے ان کو پوچھا نہیں آ کے، وہ وہاں کھڑے ہو کے ایک ہی آواز دیتے رہے، 40,000 40,000 40,000۔ اب جس کے پاس تو 40,000 تھا وہ تو جا گسا، اب جس کے پاس 40,000 نہیں تھا وہ پھر ساری رات زندگی اور موت کی جنگ دیکھتا رہا۔ کا زندگی جیت گئی، کا موت جیت گئی۔ اس نے تو پھر ساری رات زندگی اور موت کی کشمکش میں گزاری، جس کے پاس 40,000 اس رات نہیں تھا۔ کہیں زندگی جیتی، کہیں موت جیت گئی حضرت جی۔ اس لیے حضرت جی کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھانا۔ 4 دن کی زندگی ہے، آج نہیں تو کل بلاوا ہے حضرت جی۔ ہمیشہ مشکل میں کام آنا کسی کے، اگر کوئی مشکل میں ہو تو گرم پانی کا گلاس کبھی 100 میں نہ دینا، بلکہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے اس دن فری دینا۔ جب کوئی مشکل میں ہو تو انڈا 500 کا نہ بیچنا، بلکہ ہمیں تمہارا اسلام کہتا ہے اس دن بالکل فری دے دینا کہ آج وہ مشکل میں ہے۔ اللہ حضرت جی مری والوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ مسافر تھے حضرت جی۔ دیکھو نا رب کتنا کریم ہے، وہ بھی مسافر کو کہتا ہے اب تو مسافر ہے تو قصر نماز پڑھ۔ ہم نے اس بات کا بھی دھیان نہیں کیا کہ وہ مسافر تھے۔ ہم نے اس بات، اللہ یہاں بے تحاشا لوگ موجود ہیں جن کو جو نہ مری والوں کی غلطی مان رہے ہیں، نہ جو شہید ہو گئے اس رات، نہیں وہ گئے کیوں؟ بڑے لوگ موجود ہیں یہاں یہ سوچ رکھنے والے، نہیں وہ گئے کیوں؟ اور بھائی چلو وہ چلے گئے، اب یہ دیکھو کہ ان کی غلطی کیا تھی اور نہیں وہ گئے کیوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطی کر بیٹھا تو پھر میں کھڑا دیکھتا رہوں گا؟ نہیں بھائی، انہوں نے غلطی کی تھی، میں نہیں کچھ بھی کرنا ہے۔ اس رات حضرت جی زندگی اور موت کی لڑائی ہوئی، کہیں زندگی جیت گئی۔ اور اللہ رام فرمائے دکھ اس بات پہ ہوتا تھا کہ یہ ملک پاکستان ہے، جہاں دن میں 5 اذانیں دی جاتی ہیں، جہاں ہر مہینے میں 4 جمعے ہوتے ہیں، جہاں کتنی کتنی بڑی محافل ہیں، جہاں بڑے بڑے مہنگے خطیب ہیں، جہاں بڑے بڑے مہنگے نعت خواں ہیں، لیکن اتنی بڑی محافل ہونے کے بعد ہم لوگوں کو اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ اگر کوئی پریشان ہو تو اپنے گھر کا دروازہ کھول دینا چاہیے۔ اگر کوئی پریشان ہو تو ایک پانی کہ حضرت ہم اس رات یزید نہیں بنے تھے، بن گئے تھے اس رات، ہم بھی یزید بنے ہوئے تھے۔ 10 محرم کے بڑے بڑے جلوس ہونے کے باوجود آج بھی ہم میں کتنے یزید موجود ہیں۔